Ako su navodi koji su se pojavili 25. avgusta tačni, onda se iznad Crnog mora dogodilo nešto što može ozbiljno da promeni način na koji posmatramo ruske vazdušne operacije prema Odesi. Nije ovdje glavna priča samo još jedan raketni napad, nisu čak ni glavna priča same rakete, glavna priča je avion, koji ih je prema tim navodima doneo mnogo bliže Odesi nego što smo navikli da gledamo. Su-57. Ruski lovac 5. generacije, avion oko kojeg se godinama vode rasprave, navodno je dobio jednu od najzanimljivijih uloga od početka rata, približavanje području Odese i izvođenje preciznog udara sa relativno male udaljenosti. Military Watch magazin piše da su dva Su-57 imala centralnu ulogu u ruskim udarima na Odesu. Ruski portal Carigrad potom razvija priču još dalje, pozivajući se na stručnjaka za bespilotne sisteme i kandidata tehničkih nauka Sergeja Tovčaka, koji govori o scenariju u kojem se Su-57 približava Odesi na svega oko 100 km. Ako je zaista tako izvedena operacija, pitanje više nije samo čime je Rusija gađala Odesu. Pitanje je zašto je Su-57 morao toliko blizu i šta Moskva pokušava da postigne. Jer približavanje jednog od najskupljih i najmodernijih ruskih borbenih aviona području gdje postoji ozbiljna ukrajinska protivvazdušna odbrana nije potez koji se pravi bez razloga. Ovdje počinje mnogo veća priča. Su-57 nije napravljen samo da ponese raketu i ispali je sa bezbedne udaljenosti. Njegova osnovna ideja jeste da kombinuje smanjenu radarsku očljivost, senzore, elektronske sisteme i naoružanje smešteno unutar trupa, tako da protivniku maksimalno skrati vrijeme za reakciju i upravo se oko toga vrti čitava priča o Odesi. Prema scenariju koji opisuje Tovkač, avion prilazi cilju sa zatvorenim unutrašnjim prostorom za naoružanje, dok je konfiguracija takva, njegova radarska uočljivost ostaje znatno manja nego kada bi rakete i bombe nosio s polja, a onda dolazi ključni trenutak. Otvaraju se vrata unutrašnjeg spremnika, oružje izlazi, raketa kreće prema cilju. Avion u tom trenutku postaje lakši za otkrivanje, ali problem za drugu stranu jeste što se sve događa veoma brzo. Ako govorimo o udaljenosti reda 100 km od Odese, više ne govorimo o situaciji u kojoj raketa putuje ogromnim prostorom i ostavlja mnogo vremena da bude otkrivena, praćena, procijenjena njena putanja i organizovan pokušaj presretanja. Vrijeme se sabija. I upravo je vrijeme možda najvažnije oružje čitave ove operacije. Ne mora Su-57 da bude potpuno nevidljiv. To je često pogrešan način na koji ljudi zamišljaju stealth avione. Njemu je dovoljno da bude otkriven kasnije. 10 minuta kasnije može da bude ogromna razlika. 5 minuta može da bude ogromna razlika. U pojedinim situacijama čak i nekoliko desetina sekundi menja sve. Jer protivvazdušna odbrana mora prvo da vidi šta dolazi, zatim da klasifikuje metu, da proceni pravac, da prenese podatke odgovarajućoj bateriji i da reaguje. Što se čitav lanac kasnije pokrene, to je prostor za reakciju uži. Zato priča o Su-57 kod Odese postaje mnogo ozbiljnija priča od jednog aviona. Ona govori o pokušaju Rusije da pronađe način kako da probije jedan od najvažnijih problema savremenog ratovanja. Kako udariti duboko, brzo i precizno, a protivniku ostaviti što manje vremena da shvati šta se događa, a Odesa je za takav eksperiment izuzetno važna. To nije samo veliki grad. Odesa je luka, logistički centar, željezničko čvorište. Odesa je jedan od najvažnijih ukrajinskih izlaza na Crno more. Preko čitavog tog područja prolaze vojni, transportni, energetski i ekonomski tokovi. Zato se tokom avgusta Odesa i šira oblast pojavljuju u nizu izvještaja o ruskim napadima. Military Watch navodi napade 9. avgusta, zatim velike kombinovane udare 19. i 20. avgusta, potom operacije 21., 22. i 23. avgusta. Pominju se dronovi. Također pominju se balističke rakete, krstareće rakete, pominje se železnička infrastruktura, pominju se transportni pravci, a područje prema Moldaviji. A onda se u tu sliku ubacuju dva Su-57 i to menja karakter cele priče. Jer
Do sada smo uglavnom gledali rusku taktiku u kojoj se kombinuju različite vrste sredstava. Prvo, veliki broj bespilotnih letjelica, zatim rakete različitih profila leta, različiti pravci dolaska i pokušaj opterećivanja ukrajinske protivvazdušne odbrane, ali Su-57 potencijalno dodaje još jedan sloj. Avion može da bira trenutak, može da menja pravac, može da koristi podatke svojih senzora, može da se približi, lansira oružje i udalji. Dakle, Rusija pokušava da napravi problem koji se ne rešava jednim sistemom PVO i tu dolazimo do raketa. Military Watch posebno navodi porodicu H-59, H-69 kao važno precizne naoružane Su-57 za udare na zemlji. H-69 je posebno zanimljiva upravo zato što je projektovana kao krstarića raketa smanjene radarske uočljivosti i može da se nosi u unutrašnjem prostoru Su-57. To znači da avion i raketa praktično funkcionišu kao jedan sistem. Prvo pokušavaš da što kasnije otkriješ avion, onda iz njega izlazi raketa koju također želiš da otkriješ što ranije, a ako je lansiranje izvršeno sa mnogo manje udaljenosti, čitav problem postaje još teži. Upravo zato je tih navodnih 100 km toliko zanimljivo. Rusija ima rakete koje može da lansira sa mnogo većih udaljenosti. Dakle, ako je Su-57 zaista prišao toliko blizu, razlog verovatno nije bio samo pitanje dometa. Pointa može biti vreme reakcije. Pointa može biti provjeravanje koliko duboko Su-57 može da priđe bez ozbiljnog odgovora, a možda je najvažnije nešto četvrto. Prikupljanje podataka. Svaki ovakav let može da bude ogromna obaveštajna operacija. Kada avion priđe protivničkoj PVO, protivnik reaguje. Radari se uključuju, sistemi počinju da rade, frekvencije se pojavljuju, položaji se otkrivaju. Elektronski sistemi Su-57 mogu da prate deo tog elektromagnetnog okruženja. Drugim rečima, možda ne posmatramo samo avion koji dolazi da ispali raketu, možda posmatramo avion koji dolazi da natera protivnika da pokaže karte. Gde su radari? Koji radar prvi reaguje? Koliko dugo radi? Koga prati? Odakle stižu podaci? Koja baterija se aktivira? Koliko brzo čitav sistem reaguje? Sve su to informacije koje kasnije mogu da postanu važne za sljedeći napad i zbog toga se Su-57 od početka rata ne koristi samo kao klasičan lovac. Military Watch navodi da su njegove borbene misije uključivale precizne udare, suzbijanje protivvazdušne odbrane i vazdušne operacije u uslovima ozbiljne neprijateljske PVO. To je veoma važna stvar. Sjetimo se, Rusija je 2022. godine imala veoma mali broj ovih aviona. Danas je situacija drugačija. Prema procjeni koju navodi Military Watch, flota je porasla na približno 50 do 60 operativnih primjeraka. Ako je ta procjena približno tačna, onda ruska komanda dobija mogućnost koju nije ranije imala. Ne mora više svaki Su-57 da čuva kao gotovo eksperimentalni avion. Može da formira grupe, može češće da ih šalje u operacije, može da testira taktiku sa 2 ili više aviona. Može jedan avion da koristi kao nosača oružja, drugi kao senzorsku platformu, može da ih povezuje sa drugim avionima i bespilotnim sistemima. I upravo zato mjesec avgust može biti jako zanimljiv. Ne zato što je Su-57 prvi put korišćen u ratu, nije, nego zato što bi njegovo približavanje Odesi na ovakav način moglo da pokaže da Rusija postaje spremnija da ovaj avion koristi agresivnije. Do sada je ogromna prednost za rusku avijaciju bila mogućnost lansiranja oružja iz sopstvenog ili relativno bezbednog vazdušnog prostora, ali postoji ograničenje takve taktike. Što si dalje od cilja, protivnik ima više vremena. Što raketa duže leti, postoji više mogućnosti da bude otkrivena. Što je putanja duža, postoji više prostora za reakciju. Ako Su-57 omogućava da se ta tačka lansiranja pomeri desetine ili stotine kilometara naprijed, dobija se potpuno drugačija jednačina. Ali postoji još nešto. Ako Rusija zaista počinje da šalje Su-57 bliže Odesi, ona istovremeno provjerava koliko Ukrajina može da zaštiti jug zemlje, a odgovor na to pitanje važan je mnogo šire od same Odese. Tu je Nikolajev, tu su crnomorski pravci, tu je Dunav, tu je granica prema Moldaviji, tu su luke i transportni koridori. Čitav jug Ukrajine predstavlja jednu povezanu logističku celinu.
Ako protivnik pronađe način da vazdušnim udarima sistematski pritiska tu zonu, posljedice se ne završavaju na jednom gradu. Zato ne treba gledati Su-57 izolovano. Treba ga staviti u mnogo širu rusku strategiju. Rusija posljednjih godina ulaže ogromne resurse u povećanje proizvodnje dronova, preciznog naoružanja i novih aviona. Istovremeno se borbena iskustva odmah vraćaju konstruktorima. Sergej Bogdan iz konstruktorskog biroa Suhoj govorio još 2025. o tome kako borbena upotreba omogućava dalje usavršavanje Su-57. To je proces koji traje u oba pravca. Fabrika šalje avion vojsci, vojska ga šalje u operaciju, piloti i tehničari otkrivaju probleme, podaci odlaze konstruktorima, menja se softver, elektronika, taktika i naoružanje. Novi avion ponovo odlazi u borbu i posle nekoliko godina takvog ciklusa više nemaš isti Su-57 kakav si imao na početku rata, isto važi za njegove pilote. Pilot koji je desetine puta leteo u realnom elektromagnetnom okruženju u blizini neprijateljske PVO nije isti pilot koji je vežbao samo na poligonu. Zbog toga Rusija dobija nešto što se ne može jednostavno proizvesti u fabrici, iskustvo. A sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. Zašto baš sada? Zašto kraj avgusta? Zašto Odesa? Jedan odgovor može biti vrlo jednostavan. Povećanje broja dostupnih Su-57 omogućava ruskoj komandi da ih koristi češće, ali drugi odgovor je zanimljiviji. Možda se priprema drugačiji način vazdušnog pritiska na jug Ukrajine. Ne mora to da znači veliku kopnenu operaciju. Mnogo pre toga može da počne sistematska borba protiv logistike. Železnice, skladišta, luke, energetski objekti, komanda mesta, radari, PVO, transportni čvorovi. Ako se takvi objekti konstantno napadaju, protivnik mora stalno da pomera sisteme, raspoređuje dodatni PVO i troši presretače, a svaki sistem koji ode prema Odesi nedostaje negde drugde. To je suština pritiska na ogromnom frontu. Nije potrebno probiti sve odjednom. Dovoljno je naterati protivnika da bira. Da li štiti Kijev, Odesu, Harkov, Dnjepar, energetsku infrastrukturu, vojne aerodrome. Svaka baterija ima ograničenu zonu, svaki lancer ima ograničen broj raketa, svaki radar ima svoje mogućnosti. A Rusija pokušava da poveća broj problema koje ukrajinska PVO mora istovremeno da rešava. U toj slagalici Su-57 postaje veoma zanimljiva figura. Ne zato što sam može da dobije rat. Nijedan avion to ne može. Nego zato što može da komplikuje čitav sistem. I upravo se na tome zasniva moderno vazdušno ratovanje. Ne tražiš jedno čudesno oružje. Praviš protivniku toliko problema istovremeno da jedan od njih mora da prođe. Zato je možda najveća greška ovu priču svesti na pitanje da li je Su-57 bolji od F-22. A, dragi gledalci, posebno treba pratiti još jednu stvar. Da li će se u narednim operacijama pojavljivati dva Su-57 zajedno? To bi moglo da bude važnije nego što na prvi pogled izgleda. Dva aviona mogu da podele zadatke. Jedan može da bude bliže, drugi dalje. Jedan prati vazdušni prostor, drugi izvršava udar. Jedan provocira reakciju radara, drugi prati ono što se aktivira, a informacije mogu da se dele praktično trenutno. Kada se tome dodaju zemaljski radari, sistemi elektronskog izviđanja i druge platforme, Su-57 prestaje da bude samo lovac, postaje čvor ogromne mreže. I upravo je to pravac u kojem idu sve velike vazduhoplovne sile. Avion više nije samostalna mašina, on je oko, uho, nosač raketa, računar, predajnik podataka i tek na kraju lovac. Zato priča koja je počela tvrdnjom da su dva Su-57 učestvovala u udaru na Odesu možda govori o mnogo većoj promjeni. Rusija je godinama držala ovaj avion u relativno malom broju. Sada broj raste, borbena iskustva rastu, naoružanje se razvija, piloti dobijaju iskustvo i granica do koje se avion šalje može da počne da se pomera. Ljudi, jer upravo tu se možda krije prava poruka ovog događaja. Nije više najvažnije koliko daleko raketa može da leti. Najvažnije postaje koliko blizu njen nosač može da dođe. A ako se ta granica upravo pomera prema Odesi, onda ćemo Su-57 u narednom periodu možda gledati mnogo češće nego do sada.